Ang realidad sa kinabuhi, dili man gyud sadya. Dili permitang wala na kayo problema. Dili permin okay. At some point, maabot kita sa kakapoy. Makaagit ang mga kasakit, mga discouragements, usahay makabatit at kawalaygan. Kung maabot ka sa mga low points sa life, or maybe naakaaning sitwasyon na karon, di man nga kana temporaryo ra. O kitang tanan, muagi man anang mamatapita. Usahay man gani, dili na takabaloon sa ibuhaton. Kung tanaw nato, dakpo kaayo atong mga problema o sakit kaayo atong mga gibati, maong dili kalikayang makaingon tagbasin dili na ta makalingkawas anang sitwasyon na. Pero kanunay huna-hunaa, na kanang tanan, temporaryo ra. Makaya nimo bisan lisod. Salig ug ayaw pawala sa paglaom. Nasunod adlaw o basin puhon, ikaw magmalampumson. Puhon, ikaw na makabangon. Puhon, ikaw na sad ang paboran sa panahon.